Ngayong hapon mga ka-idol. Ana pod. Gikan ta sa atong huma. Gahapon tangkong gipasaan karon kahoy na pod kay sigig ulan nya wala tay kahoy mga ka-idol. Sulod lang natong sako kay pinili ni kanang uga-uga mga ka-idol. Ora man kinabuhi sa bukid mga idol. Kinabuhi sa probinsyano magbubukid moro gani kada uli sa balay ug dili kahoy saging tangkong bisag unsa lang makita mentag dato patakay nindot unta kinabuhi dato balo kanos apa dagway ta maka tagamtam sa kinabuhing dato mga kaidol. Parang malabo na kung sa Tagalog pa. Kutas pagyo kay gikan ta nagtungas mga idol. Ang bilay ta aning pula nga bag. Abig unsay sulod. T-shirt to sa kabuok day. O sudlan nag cellphone. Kay nga nang magtrabaho ta sa uma. Singot kayo mga kaidol. Buhay sa tagkadiot. Muna kinabuhi sa pobre mga idol. Naamoy yung nana. Kung galing masulunin kong mga video sa inyong wall mga kaidol, hangyo lang taon ta. Sa comment lang og like. Lipay na kita na mga idol. Sa labi nag-i-share. Samot nga malipay. Ning kamot lang tabi sa tigulang na ta mga kaidol. Ning kamot lang ganita para lang makapahuay-huay ta sa mga kapoy kay nga trabaho mga kaidol. Kapoy na. Ito, idaro naman ganit rin mga kaidol. Idaro na. Thank you for watching mga idol.